যে ভগবান কাহিকি ধরা পৃষ্ঠরে অবতীর্ণ হেসন যেটা গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিত মানসরে লেখলে যে ভগবান কাহিকি ধরা পৃষ্ঠরে অবতীর্ণ হেলে জয়। बोल नरसिंह ठाकुर की, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल भाई प्रेम से हरि हरि स्वामी नाम रे आनंदे ए हरि हरि गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ओम श्री गौरांग मम प्राणधन केवल मन त्याग चंद्रोदया धृत प्रेस धृत पृथ्वी प्रकटितम रसास्मादितम को श्रीमद् भागवत परम पदाम्बुजम
বন্দে ভগত জনা গৌরাঙ্গ নব সুন্দর মনোহর তব পাদ পদমে ভজে আরে কেউ পথ দেই ভ্রমু জগুরু হে এ ভারতী কুসুম বহনে সেই পথ দেই তলিবি কুসুম পড়িব যেতে নয় আরে নন্দ সুত বলি তারে ভাগবতে গায়ে সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ দে চৈতন্য গোসায় আরে হরে গৌর হরে গৌর 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 হরে 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 নিতাই হরে নিতাই 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 হরে বিদগ্ধ শ্রোতা মণ্ডলী আদিকার পবিত্র শুভ দিবসরে শুভ মুহূর্তরে শ্রী শ্রী রসরাজ শ্রীকেন্দ্র মৌলি ঘট্টন অপঘট্টন পদ্ম পলাশ লোচন দিব্য দিব্য নৈব্য নৈব্য প্রণব্য প্রণব্য সেই জগତর নাଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ରସ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି ସେଇ ଅମୃତ ରସକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ସମାବେଶ ବାବୁରେ ତତ୍ ପାରୁଷରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମା ମାଉସୀ ମାନେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଚରଣ ତଳରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଧୀରସୂତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିছে ବୈଠକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇছে ବାବୁରେ ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା সেই ভগবানଙ୍କର গুণ কীর্তি গান করবার কথা অনেক জন্ম পুণ্য বলে মানব জন্ম মহিতলে অনেক জন্মর পুণ্য ফলরে আজ এই ধরাধামরে আমি মানব তনু পাই এই দুর্লভ তনু যদি ভগবানଙ୍କର গুণ কীর্তি গান নাই করমা তাহলে জীবনটা বেকার বাবুরে হেতি লাগি কবি গুটে পদ লেখলে আরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যশ কবি ন বিদ্যা আরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যশ কবি ন বিদ্যা জনম জনমানি মর্তে সো আরে মরণ মতস্য কেব যে বাবুরে কবি লেখলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যস্য কবি ন বিদ্যতে জন্ম জনমানে মর্তেষু মরণম তস্য কেবলম বেলা গোটে মনিষ পাখরে চতুর্বর্গ ফল দরকার যেটা ধর্ম অর্থ কাম এবং যার বাসরে বিদ্যমান নাই ন জন্ম জনমানে মর্তেষু মরণম তস্য কেবলম এথিলের কবি লেখলে আজ্ঞা কানে লেখলে পুনরোপি জননম পুনরোপি মরণম পুনরোপি জননম পুনরোপি মরণম পুনরোপি জননী জঠরে শয়নম বলে শয়নম বলা মাতৃগর্ভরে আমি স্থান নৌথুমা পুনে পৃথিবী পৃষ্ঠକୁ আসুথুমা পুনে দেহ ত্যাগ হউতা পুনে মাতৃগর্ভরে জন্ম নৌথুমা চালিথিবা যেটা কি যেটা চারটা নে থা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
जेंटा पशु पक्षी माने जेंटा संसार करिकरी ई जीवनटा बिदेई नेसन सदृश्य ये मानव समाज है बोलछे बाबुरी हैं भगवान 56 कोटी जीव सृष्टि कला शेष रे मानव तनु सृष्टि कला समस्तंकर पाखे भगवान ज्ञान देले हेले मनुष्यर पाखे गुटे एक्स्ट्रा जिनिसटे देले मनुष्य देह दिव्य ज्ञान से भल मंद विचार करसी बाबुरी समय के आसिक आलोचना कर्म बाबुरी तो बाबुरे ये होचे कलिकाल जुग होचे चारोटी सत्य त्रेता द्वापर एवं कली ई चारोटी जुगरे मुनि ऋषि माने भगवान को किपरि भावरे पाई पारुथले हृदय जो ध्यानते विष्णु खलिया बेली पिलाना ठिया जाओ हंटियो बसी दियो पछाडू देखु जो हृदय जो ध्यानते विष्णु बसी दियो त्रेतया जपते मुखे तापरे परिचर्या करोहरि कीर्तनाथ जे सत्य जुगरे भगवान को ध्यान करि करि पाई पारुथले त्रेतया जुगरे यज्ञ तापरे पूजा एवं ई कलिकाल रे केवल हरि नाम संकीर्तन जेंटा गुरु हमर बुझौतिले जे भव संसार रु तरबार के हेले केवल हरि नाम दरकार बाबू हेति लगे भागवत रे कवि गुडे पद लिखले का बोली जे केनता लिखले केनता आहा व्यक्त करी भागवत ए कहे बार बार अरे कली जुग हरि नाम ओटे कासर ओटे कासर ओटे कासर ओटे कासर ओटे व्यक्त करी भागवते कहे बार बार कली जुगे हरिण नाम ओटे का सारो बोलছে আর হরিণ নাম যে ওজন করই শ্রবণ সে সোবা ভোগদার হুয়ে রহন আরে আরে যদি হরিণ নাম সংকীর্তন করব ই ভব সংসার রু তরবু হ্যাঁ হ্যাঁ दुनिया श्रेष्ठ किए टीका भागवत रे बलराम दास गुडे पद लिखले कृष्ण चरणे जार मन संसारे श्रेष्ठ से ही जन संसारे से जन कृष्ण चरणे जार मन संसारे श्रेष्ठ से ही जन नाम जा बदन रे थिब भगत मध्य श्रेष्ठ हेब भगत मध्य श्रेष्ठ भगत मध्य श्रेष्ठ हेब आज्ञा मान निर्देश देइछन बाबूरे सन्यास विषय कथा बाबूरे हेले भगवान कली जुगरे का करी गौर रूप धारण कले हाँ हाँ एवं सन्यास दीक्षा निले से बाबद आलोचना करमा से भगवान कहीं धरा पृष्ठ अवतीर्ण हेसन तार अनेक कारण मान रही जाइए जेंटा गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस रे लिखले जे भगवान कहीं धरा पृष्ठ अवतीर्ण हेले जे कवि केनता लिखले अरे जब जब हो आस्ते धर्म के हानि पढ़ाई असुर अधम अभिमान सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा धरहि धर्म हे सा जान पेरा राम सिया राम सिया
जब जब होई धर्म के हानि पढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा धर ही धर्म ही सज्जन पीरा হ্যাঁ भगवान एक तार रूपांतर होजे अनेक অনেক বনেছো না কি हाँ हाँ ভগবানଙ୍କର অনেক রূপ আছে अच्छे কুর্ম বরাহ নরসিংহ বামনন্দের অনেক অবতার परशुराम अच्छे হ্যাঁ हेले भगवान एक जे गौर से श्याम से राम हाँ। से ही सर्वस्व হ্যাঁ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा बोले হ্যাঁ हाँ हाँ नहीं बोले न हुए কেন हाँ हाँ জ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা হউতবার হ্যাঁ हाँ हाँ ঝুকে গণ नहीं মই কখন नहीं झुकला जी কেঙ্গে ঝুকুবারি हे बाबू रे হ্যাঁ पुष्परा झुकबा के नहीं झुकबा सोम्या के हले कर्म হ্যাঁ হ্যাঁ तो बाबू रे হ্যাঁ अमर हाँ हाँ যে যুগ তো চারটা বলো হ্যাঁ সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর এবং কলি কলি हाँ हाँ কিন্তু কলি যুগর সাহিত্যকে যদি জিমা আজ্ঞা हाँ हाँ যুগকে অনেক প্রকারে বিভক্ত করা যাইছে যাইছে আছে আজ্ঞা কেনটা সত্যবাদী যুগ হ্যাঁ পঞ্চসখা যুগ আছে হ্যাঁ পঞ্চসখা যুগ কেনটা কেনটা সত্যবাদী যুগ নেগুড়ি কাহা কাহাকে গঠিতে হ্যাঁ সে জিনিস মানে বি আলোচনা হউতবার কথা हाँ 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 সাহিত্যকে জিমা বেলে हाँ हाँ কহিল কিনি हे बाबू रे আমার নির্দেশ হচ্ছে हाँ हाँ যাহাকে যেটা যে পচরামা हाँ हाँ আরে পাটি কহিনে পারলে हाँ हाँ যেটা সিনে কইবা সে উত্তর আমাতে বাড়ি পড়বা देवार के पड़वा বিলকুল गायक बंधु गुड़े संदेह देई गले হ্যাঁ जे भक्त केंतेगिरी जन्म तार केतेटा लक्षण दरकार দরকার हाँ हाँ केंतेगिरी जन्मा बोले शास्त्र जहा लेखे अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियांच हाँ। क्षमा दया सर्वजन प्रियांच हाँ। निर्लोभ दानी भय शोक हानि हाँ। एतत् वैष्णव बोला হ্যাঁ जेनटा भक्तर लक्षण एटा माने देखा जायसी एतकीटा गुण थिले जागर जेनटा भक्त कहा जायसी भागवत मध्य प्रमाण दिए से काम क्रोध लोभ मोह हिंसा वर्जित जार दिए দেহ एतकीटा लक्षण थिले जागर जने भक्त हे पारसी হ্যাঁ जहा जाइन थिला হ্যাঁ तांकर प्रश्नर समाधान उत्तर करिछु हाँ। जदि अन्य हेतिला आलोचना करबे बाबुरे মোটা ভুল हां हां এটা ছেড়ু আসার কথা হ্যাঁ আর্গুমেন্ট করে না হই এই দেন হ্যাঁ তো বাবুরে হ্যাঁ এটা হইছে ভাবর কীর্তন কীর্তন কহুতলে হ্যাঁ भगवान হ্যাঁ भावर भूखा ভুখা भक्त भावे बंधन বন্ধন कहिले যশোদা नंदन নন্দন भावको निकट भावको দূর যদি ভাব আছে হ্যাঁ भगवान पने आबा হ্যাঁ जेनटा गजर पाखे थिला হ্যাঁ लक्षे जोजनरे गज डाक देला देवराय হ্যাঁ तार भक्ति दिला भाव थिला बोले भगवान आसिकरी হ্যাঁ कुंभीर के मारी थिले बाबू बे। केवल भाव दरकार हाँ। भाव বলি গুরি हाँ हाँ ভগবান শ্রী রামচন্দ্র हाँ हाँ সবরের ওঠা খাইଥିଲେ खाई थिले हाँ 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 আরে বি মার বি খাইছিলে खाई थिले হ্যাঁ বৎস ব্রাহ্মণর গোইঠা বি খাইছিলে खाई थिले হ্যাঁ हेंता गुटे भावर गुटे भजनटे नेमा হ্যাঁ थाबे थाबे चाले बोलछे আসু हेंता गुटे भावर गुटे भजनटे नेमा আসু भावरसिया रे मुई तो भावरसिया আস্তে भावरसिया रे मुई तो भावरसिया भावे बांधी थिला मोते गो भावे बांधी थिला मोते দিলা যশোদা মা গো মোর গেলেই মা যশোদা মা গো মোর গেলেই মা ভাবরসিয়া রে মুই তোর ভাবরসিয়া 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 রে মুই তো ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তো ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তো ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে ভাবরসিয়া দ্রৌপদী করে হেলমেট লগো বলছেন কেন বুঝরে হেলমেট লগো
গণে নারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তো ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্যম পঞ্চদেব নমস্তে। তো বাবু কড়ার সম্মান রখি কিছু ভারতীয় রঙ্গা প্রদান করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবান সসর্ব তাঙ্কর মঙ্গল বিস্তার করে তাঁতু বুড়ান্তে কবার হরি বল উপস্থিত সমস্ত দর্শক দর্শিকা আবাল বৃদ্ধ বনিতা মা মাউসী মানଙ୍କର সেই কৃষ্ণ ভগবান মঙ্গল বিস্তার করে তাঁতু বুড়ান্তে কবার হরি বল বলো ভাই প্রেম সে রাধে শ্যাম এ ভাবে বাঁধিছিলাম মতে গো ভাবে বাঁধিছিলাম মতে ভাবে বাঁধিছিলাম গো ভাবে ভাবে বাঁধিছিলাম মতে গো ভাবে বাঁধিছিলাম মতে ভাবে বাঁধিছিলাম যশোদা মহা গো হর রে মা গিরি 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 ডাক্তার অ্যাডজাস্ট কর ভাবরসিয়ার মোহিত ভাবরসিয়া ভাবরসিয়ার মোহিত ভাবরসিয়া ভাবরসিয়ার মোহিত ভাবরসিয়া ভাবরসি ভাবরসিয়া ভাবরসিয়ার মোহিত ভাবরসিয়া ভাবরসিয়ার हे बाबू रे भगवान कर ना अनेक अच्छे के केशव डाकुचे হ্যাঁ হ্যাঁ के मुकुंद डाकुचे के मुरारी डाकुचे হ্যাঁ হ্যাঁ भगवान चेन्ना धरी कर भगत डाकला হ্যাঁ হ্যাঁ सही ऊपर भर दर्शन दर्शन बाबू रे হ্যাঁ हाँ हाँ তার অন্তরা ফের গাও থুয়ার কথা हाँ 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 খালি মুলর পদ গালে না হই না হয়ে বুঝিল কি নি হ্যাঁ जे कंदा छे কেনতা আছে अरे के डाके गोविंद के डाके गोपाल अरे के डाके बनमारी अरे भगतंक पाई यही मर्त्यर हेली मुहि भाव ग्राहे के डाके गो के डाके बनमारी भगतंक यही मर्त्यर भाव ग्राहे के डाके गोपाल के डाके बनमारी भगतंक पाई यही मर्त्यर हेली मुहि भाव ग्राहे के डाके गोविंद हाँ हैं भक्तर लगे भगवान अनेक रूप धारण करिछ अरे का बोलछ अरे ओ ठाकुआ हला मोदे गो ए ठाकुआ मोदे ओ